Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan saudara pengerusi barisan Jawatankuasa Pengurusan Universiti, rakan-rakan dalam akademia dan staf sokongan dan pentadbiran, dan pasangan masing-masing. Saya secara eksplisit membuat jemputan kepada tuan-tuan dan pasangan masing-masing, tuan-tuan dan perempuan dan pasangan masing-masing, sebab kadang-kadang saya juga dipahamkan betapa pasangan kita tidak dimaklumkan tentang perkembangan universiti atau tak dijemput. Tak datang tu soal kedua, yang penting kita jemput. Ya, jadi dia rasa dia dijemput dan sekurang-kurangnya pihak pentadbiran universiti sedar bahawa mereka ada pasangan. Ini sangat penting. The existence that everyone has spouses is very important. Tak datang tu soal kedua. Ya, sekurang-kurangnya dalam semua acara universiti kita akan jemput. Dan itulah yang berlaku kepada saya. Ketika saya dijemput untuk apa acara pun mesti dengan isteri. Dan ada kalanya dia kata jemputan itu tidak bersama isteri. Kalau tak disebut tak bersama isteri itu maknanya jemputan bersama suami isteri. Ya, jadi saya nak hal ini menjadi tradisi kita. Dan soal datang itu soal kedua. Ya, yang kita harus sedar bahawa setiap staf mempunyai tanggungjawab kepada keluarga dan tanggungjawab kepada universiti. Dan kita nak jadikannya satu budaya dalam semua acara kita, kita akan ambil maklum tentang kehadiran pasangan masing-masing. Saya dan secara eksplisit bawa isteri saya ke mana-mana lah, sebab nak tunjukkan pada isteri saya yang saya tak berjalan ke sana sini tanpa kerja lain. Ya. Malam tadi saya siapkan slide ni pukul 12.30 ya. Jadi isteri saya tanya, apa salah lambat sangat siap slide ni? Sebab tu hari ni kata awak tengoklah pagi besok. Ya. Jadi ada ramai lagi yang di luar tu, kalau boleh kita ke depan satu row ya, jadi at least di belakang tu boleh masuk ke depan. Boleh masuk ke depan. Saya nak bercakap pada hari ini tentang budaya akademik. I would like to talk about academic culture, which is part of the book ataupun our Perutusan Tahun Baru. If you read Perutusan Tahun Baru, 30% of Perutusan Tahun Baru is about culture. Yeah, so it's very important and we want to talk about culture, and I think this is very important. And I would like to update you on progress on UTM, academic culture. I'm going to talk about endowment and I'm going to talk about promotion exercise. Saya baru pulang daripada lawatan ke dua buah negara, iaitu ke Jepun pada minggu lalu, dan dalam perjalanan pulang saya singgah ke Universitas Indonesia. Dan saya telah membuat presentation ataupun pengenalan universiti kepada banyak universiti ternama di Jepun. Ya, saya pergi ke Meiji University bersama saya TNC Penyelidikan dan Inovasi dan Profesor Halimatun. We made presentation to Meiji University, to Tokyo University, one of the top university in the world. We went to Tokai University, not very top in Japan, but we have collaboration with them. Kita ada kerjasama dengan mereka. Saya juga telah melawat beberapa rakan lama UTM seperti Shibaura University dan beberapa universiti lain lah di sekitar Tokyo. Dan apabila mereka melihat perkembangan di UTM, semua universiti tersebut menyatakan hasrat untuk bekerjasama dengan UTM. Sebab dua perkara. Pertama ialah jumlah PhD student kita yang sangat ramai. Ya, yang sangat ramai, bukan ramai, sangat ramai berbanding dengan mereka. Yang kedua, jumlah mahasiswa antarabangsa kita yang cukup tinggi. Tokyo University has only 2,000 foreign students. 2,000 saja di Tokyo University. Dan jumlah mahasiswa di Jepun ialah kira 20,000 di Tokyo University, 2,000 sahaja daripada
luar negara. Dan apabila kita sebut kita dalam usaha untuk capai 5,000, they think that we are the correct partner in Malaysia. And Tokyo University has no formal relationship with any other university in Malaysia, except dia akan buat dengan kita. So this is a big achievement for us. Yeah. Therefore, it is important this year for top management to go around to meet people, and then these are the people who want to collaborate with. Di Meiji University juga dalam perjalanan tersebut saya telah berjumpa dengan presidennya dan kita telah menubuhkan satellite office di Tokyo. So we are the first Asian university to have a satellite office in Tokyo. Tepuklah tangan. Oh, apa ni? Walaupun pejabat itu sebesar pejabat Meiji University di Kuala Lumpur, tetapi sekurang-kurangnya apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pergi ke Jepun bulan April nanti, dia akan melasmikan satellite office of UTM in Tokyo. And this is very, very costly if you want to have that size of office in Tokyo. Yeah? Dan kita tak akan hantar orang bekerja kat sana, kita akan hantar orang bekerja untuk hal-hal yang berkaitan dengan urusan dari masa ke semasa. Sebagai contohnya, mereka akan menghantar mahasiswa daripada Meiji untuk datang ke summer course kita. Kita akan start double degree program dengan Meiji University. Bermula dengan MBA program yang akan bermula menerusi BATC. Ya? Jadi perkara itu akan kita laksanakan pada semester akan datang. Saya juga berkesempatan dalam perjalanan pulang pergi ke Universitas Indonesia. Universitas Indonesia ni kalau ranking THEQS dunia ialah 201. Ya. Bilangan PhD student mereka hanya 900 orang. Bilangan PhD staff mereka hanyalah lebih kurang 900 orang. Ya, jumlah mahasiswa mereka 40,000. So you can see that the number of PhD student against the total number of student is very minute compared to us. So in other words, we are in a very good shape. Kita dalam posisi yang sangat baik untuk maju sebagai universiti terbaik di dunia. Sebab itulah saya sengaja pergi ke sana tunjuk data tentang UTM dan you can read, you can go through the website, the slides in my website. So this is what I'm going to talk to you later. Therefore, in order to compete with them, we have to have a good academic culture. Ya, saya beli hadiah kat Jepun tuan-tuan. Ini hadiah untuk diri saya. Ya, iaitu puas ni dengan mencari daripada satu kedai ke satu kedai nak cari pointer. Sebab pointer yang kita ada tu selalu pointer warna merah yang malap tak jauh. Ini pointer ni jauh kat sana pun boleh. Kalau tuan-tuan tidur saya boleh tunjuk siapa yang tidur. Okay, come back. The key performance indicator for UTM, as I mentioned, I will keep on stressing on this. At the moment, we have around 46%. Saya telah interview kira-kira 40 orang staff yang nak jadi staff UTM dalam tempoh sebulan ini. Dan kira-kira 35 telah kita terima. Most of them are postdoc yang telah ada 4 tahun pengalaman dan seumpamanya. Dan some of them are writing high impact factor. Ada seorang tu cerita kat saya, dia paper terakhir dia 12 impact factornya. Yeah? And we know that impact factor is very important. You can either write, publish articles, or you can have good citation. In order to have good citation, you have to write in good impact factor journal. Yeah? Dan this is very, very important. Selain daripada itu, saya juga nak bandingkan tuan-tuan dengan intellectual property yang ada. Baru-baru ni untuk pertama kali di Universitas Indonesia dalam convocation mereka secara dia kata bergengsi. Bergengsi itu apa ya? Bergengsi. Pelagak dia kata. Secara sangat prestige dan bergengsi, kami telah menghasilkan 11 patent. Meregister 11 patent ya, tahun lepas di Universitas Indonesia. Selepas daripada convocation itu, saya pun ada dinner dengan rektornya. Nama rektornya Gumilar ya. Jadi saya kata bapak tahniah dapat ada, tapi kalau bapak mau tengok di UTM ada juga, saya kata. Saya pun bagilah data tentang UTM.
And bila dia tengok tahun lepas kita telah menghasilkan kira-kira 500, dia terduduk senyap sepanjang dinner tu, dia tak cakap. That is important, tuan-tuan. Sebab key performance indicators ni measure as a benchmark against others. Ya, sebab tu bila saya pergi ke Tokyo University, tunjuk tentang berapa kita nak index factor. Very serious, we are telling them this is what we are going to do systematically. Bukannya saya sebut-sebut saja. Dulu mungkin pertama kali saya sebut perkara ni, saya sebut. Ya, tapi sekarang ni systematically. Nak naik pangkat, you kena buat ini. Nak itu, you kena buat. Nak ada PhD, student PhD, kita mold towards achieving all this. So kalau kita ikut saja sistem yang kita telah buat itu, semua orang akan buat benda ni. Kalau tak boleh buat, kita akan bantu. Ya, kalau misalnya kata ada bidang yang susah, pengajian Islam susah dan seumpamanya, kita akan ada replacement kepada itu dan sebagainya. So banyak kerja yang kita akan insya-Allah sama-sama laksanakan. Saya juga maklumkan tentang beberapa perkara yang kita sangat perlu diberi perhatian, dan tuan-tuan telah maklum perkara ni, dan saya harap perkara ni dapat kita address this year. Ya, research grant, ya, research, okay. UTM telah semasa jumpa dengan profesor daripada Meiji University, saya sebutkan tadi, kita juga telah minta untuk dia bagi keutamaan kepada UTM. Dan ada seorang profesor, dia kata saya kena spend duit before March. Sebelum March ni, ada kira-kira 320,000 ringgit Malaysia equivalent. Lebih kurang 1 million yen. 1 million yen, lebih kurang. So dia kata, since you are here, we give it to UTM. Bagi 320,000. Ya, sebab because of the visit, and we tell them with 320,000 we can do a lot of things with you. Ya, so this is the purpose of visit. Sebab tu visit saya biasanya akan ada perkara macam tu. Ya, secara eksplisit kita dapat Meiji UTM satellite campus di Meiji University, dan yang keduanya kita dapat duit 320,000. Dan kita juga menghadapi masalah di mana student kita dari masa ke semasa diperuntukkan ataupun kita telah membelanjakan operational cost more than our target, which is about 21,000, which is not good. Dari masa ke semasa kita dengar Perdana Menteri dan pentadbiran negara, khususnya Ketua Setiausaha Negara, menyebutkan tentang do more with less. Kita buat banyak tetapi dengan resources yang sedikit. So we have to address this. Yeah, this year, because the difference is 4,000, so we cut the operational cost estimation from target 17 to 19,000. Jadi kita nak supaya mahasiswa yang terhasil secara purata dihasilkan dengan wang yang lebih sedikit daripada ini. Ya, kita tak boleh jadi macam dulu, tuan-tuan. Macam dulu kita berbangga, saya dapat duit banyak, saya dapat bangunan paling besar, lab saya paling besar, tapi hasilnya apa? Ya, sepatutnya sekarang ni orang sebut kepada kita, saya hanya menggunakan RM10,000, I have only 10,000 but I produce 2 journal papers with 0.5 impact factor, something like that, instead of I have 1 million but produce nothing. Ya, jadi akan datang tahun depan, sebab kita banyak benda nak buat tahun ni, kita akan go into the efficiency level. Berapa duit you dapat and how much is your productivity? What is your productivity? Sekarang ni Profesor Marzuki sedang buat satu standard supaya kita kira perkara ni. Sebagai contoh, duit yang dibagi kepada CEO, ada yang dibagi 200,000, ada yang bagi 400,000, ada yang bagi 700,000. With these 700,000, what is the impact? It must be more than those who gain 200,000. Otherwise, it's not justified. Sebab kita sekarang ni menghadapi masalah untuk memberikan wang